अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है, वेलकम है, इस्तकबाल है एजे चैनल में। नाजरीन, हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसका उन्वान ऐसा है जो हमारे समाज में एक नासूर बन चुका है और जिससे नजात के बगैर हम एक महज़िब समाज की तश्कील हरगिज़ नहीं कर सकते, बल्कि मजलूम और बेचारगी की सूरत पेश करती हुई लड़की है, औरत है, खातून है या मुअम्मर औरत है, जो भी हो, इस पर होते जुल्म की अक्कासी अगर हम कितना भी करना चाहें, उसके बारे में कितना भी बयान करना चाहें, उनकी तकलीफ नाकाबिल बयान और नाकाबिल बर्दाश्त है। जी हाँ, आज हमारे वीडियो का उन्वान है रेप, इस्मत रेजी या फिर आबरू रेजी। जी हाँ, कहते हैं कि हिंदुस्तान में हालिया वाक़या जो हो रहे हैं उसको देखें तो हमारा समाज शर्म से सर झुका देता है। स्टडी जो की गई उसके मुताबिक रेप केसेस में हिंदुस्तान का तीसरा मुकाम है। अव्वल मुकाम है यूएस का, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है, कसीर मज़ाहिब, रस्म व रिवाज, तबक़ात वाला मुल्क है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इसमें ऐसी खसूसियत है, उसके बावजूद रेप के केसेस हो रहे हैं जो हमारे लिए काबिल अफसोस बात है। जी हाँ, कहते हैं कि नेस्ले क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2018 में 30,000 केसेस रेप के हुए हैं, जिसका मतलब हर 15 मिनट में कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी शहर में एक औरत लड़की का रेप होता है, जो कि काबिल अफसोस बात है, काबिल मजम्मत बात है। जी हाँ, और स्टडी के मुताबिक अगर हम देखें तो यूएनओ का कहना है कि सिर्फ 11% रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। बकिया को लोगों को अपनी माँ बेटियों की इज्जत को जहन में रखते हुए, ख़ानदान की इज्जत को जहन में रखते हुए, कानूनी झमेलों को जहन में रखते हुए उसे छुपाते नहीं बल्कि उसे दफन कर देते हैं। और अगर हम कन्विक्शन की बात करें, वो लोग जो सज़ा पाते हैं रेप होने के बाद, उनकी जो है फीसदी या परसेंटेज है 27%, और उससे दुगनी यानी 54% ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते, यानी अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करके घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। और ऐसे लोग जो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, इस जगह पर बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं, या फिर उन्हें इल्ज़ाम ही नहीं लगता, क्योंकि रिपोर्ट जब तक ना हो मुजरिम को जुर्म साबित करना मुश्किल है। तो नाजरीन, ये बातें हमारे लिए काफ़ी अफसोस की हैं, क्योंकि औरत इज़्ज़त का नाम है, इफ़्फ़त का नाम है, एहतराम का नाम है। इस्लाम में औरत का मुकाम मर्द को बहुत ही आसानी से समझाया गया। हुन्ना लिबासा लकुम हुन्ना लिबासा, माँ मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। माँ के ख़दमों तले जन्नत है। बहन भाई की शफ़क़त की आरजूमंद होती है, बहन भाई के काम आती है, भाई बहन के काम आता है। और रिश्तों के ताने बाने ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक सेहतमंद ख़ानदान को तश्कील देता है, और ये तमाम मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जो लोगों के लिए मिसाल और नमूना हो। लेकिन रेप केस की वजह से औरत को जो तकलीफ होती है वो नाकाबिल बयान है। वो पहले तो समाज से शर्मिंदा हो जाती है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं, उसके बावजूद उस पर मुख्तलिफ किस्म के ताने कसे जाते हैं, और मर्द ये समझता है कि उसे जो चाहे करने का हक है, और वो रौंदते हुए औरत की इज्जत लूटता है, तार तार करता है, उसके जिस्म को रौंदते हुए चला जाता है। हिंदुस्तान के कानून ने ऐसे लोगों के लिए जो रेप करते हैं, ऐसे लोग जो इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, इस्मत रेजी या आबरू रेजी करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो औरतें, ख़वातीन, लड़की इस्मत रेजी का शिकार हुई है, उनके लिए सख्त क़वानीन बनाए हैं। हालिया तब्दीलियों के साथ उसमें और सख्ती पैदा की गई। और एक और बात यह है कि रेप केसेस की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो 8 महीने की बच्ची से, छोटी बच्ची जो शीर खार है, दूध पीती है, 8 महीने की बच्ची से लेकर 84 साल की उम्र की औरत की तक आबरू रेजी की गई, उसका रेप किया गया, जो इस बात को जाहिर करता है, इस बात को दर्शाता है कि हम कितने घिनौने समाज में रहते हैं। हम ये सोचकर मजम्मत तो करते हैं, हम नारे लगाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन क्या हम औरत की इज्जत लौटा सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, बहुत कुछ है। बल्कि इकबाल शायर मशरिक़ ने कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग।
दुनिया में अगर कुछ रंग है, कशिश है तो औरत से है, लेकिन अगर ये लोग मर्द रेप करते हैं तो औरत टूट जाती है, सिसक जाती है, बिल्कुल दिल शिकस्ता होकर टूट जाती है। तो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हालिया क्लॉजेस के जरिए या रूलिंग के जरिए थोड़ी तब्दीलियां लाकर इस कानून को सख्त बनाया है। जब निर्भया का हुआ था वाकया तो तकरीबन 18 महीने के बाद उसे इंसाफ मिला, वो बच भी नहीं सकी और उसके बाद उसके मुजरिमों को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद निर्भया एक्ट भी बनाया गया, पोस्को एक्ट भी बनाया गया, जो कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर रोक लगाता है या उन्हें पनिश करता है, सजा देता है। हिंदुस्तान के कानून आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 के तहत रेप करने वाले को उम्र कैद या फिर मौत की सजा दी जा सकती है। तो हालिया दिनों में बढ़ते वाकयात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कवानीन में तरमीम और तब्दीली लाकर इसको और भी सख्त बनाया गया है। और जिसका कि रेप हुआ है, खातून हो, औरत हो, लड़की हो, बच्ची हो, कोई भी हो, उसे 6 एक्ट के जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। सबसे पहला हक है 0 FIR या 0 FIR, यानी जो मुतासिरा लड़की है जिसका रेप हुआ है वो कहीं भी अपना FIR दर्ज करवा सकती है। अगर किसी शहर में हुआ है X में तो वही शहर में जाकर, यानी दूसरे शहर में जाकर या कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर वो FIR दर्ज करवा सकती है। और पुलिस के अहदेदार भी उसका FIR लेने के लिए पाबंद है। वो ये सवाल नहीं कर सकते कि वाकई हुआ क्या, सदाकत, तस्दीक, रेप की कुछ नहीं पूछ सकते, बस उन्हें FIR लिखना ही पड़ता है। अगर बिलफर्ज वो इनकार करते हैं तो उनके आला अहदेदारों के पास भी FIR लिखा जा सकता है। उसके बाद जिन पुलिस के अहदेदारों ने इनकार किया है उन्हें सजा भी मिल सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी सहूलत जो दी गई है विक्टिम ऑफ रेप को, वो है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जिसका रेप हुआ है उसको हिंदुस्तान के किसी भी दवाखाने में, कारपोरेट महंगे से महंगे किसी भी दवाखाने में फ्री इलाज किया जाएगा। अगर उससे फीस पूछेगी तो उस अस्पताल या दवाखाने के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसी रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा हक है नो 2 फिंगर टेस्ट, यानी जिनसी हमला या रेप होने के बाद औरत के लिए 2 फिंगर टेस्ट या 2 उंगलियों का टेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे सिर्फ ये जानने की कोशिश की जाएगी, ये टेस्ट किया जाएगा कि रेप हुआ है क्या नहीं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फोरेंसिक साइंस के मुताबिक या तिब्बी साइंस के मुताबिक 2 फिंगर टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये जानने के लिए कि इससे पहले भी उसका रेप हुआ था या फिर वो शिकार इससे पहले भी है या इससे पहले भी इसमें मुलव्विस हो चुका है वगैरह वगैरह, और उसकी हिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए किया जाता है। लेकिन अब नए रूलिंग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ये टेस्ट भी नहीं किया जाएगा। और ये टेस्ट करेगी एक लेडी डॉक्टर को करना पड़ेगा और वही करेगी। और एक औरत का दुख समझती है, दर्द समझती है, और ये एक सहूलत दी गई है विक्टिम ऑफ रेप को या इस्मत रेजी की मुतासिरा को। और अगर मर्द बिलफर्ज मुहाल, यानी अगर खुदा न खास्ता अगर मर्द को टेस्ट करने की नौबत आ रही है तो वो 2 फिंगर टेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या करने वाला है, कैसा टेस्ट करने वाला है, लिखकर तहरीरन देना पड़ेगा रिटर्न में, उसके बाद ही वो कर सकता है। अगर वो कुछ दूसरे टेस्ट वगैरह करने की कोशिश करा तो उस पर भी जो है ताजीरी कार्रवाई की जाएगी। जिना या फिर आबरूरेजी या जिना बिलजबर या रेप के शिकार औरत को चौथा हक ये दिया गया है कि उससे जो तहकीकात की जाएंगी वो बिल्कुल गैर हरासा होगी या हासिल फ्री हरासमेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी एक खातून पुलिस अफसर जाकर घर पर तहकीकात कर सकती है, जान सकती है और सिर्फ जो है मालूमात हासिल कर सकती है कि ये कैसा हुआ, उसकी पास्ट हिस्ट्री या पुराने से कोई मतलब नहीं होता है। वो दोस्ताना अंदाज में जाकर अच्छे अंदाज में खुश अखलाकी से जाए और बयान लेकर आए, तफसीलात लेके आए। उसके बाद 5वां है ओपन ट्रायल नहीं होगा, यानी मुकदमा बिल्कुल ओपन नहीं होगा, बल्कि इसको मख्फी रखा जाएगा। अलग कमरे में इसकी कार्रवाई होगी, वो भी खातून जज की निगरानी में। खातून जज ही देखेगी और बयान भी देने के लिए हो सके तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, वीडियोग्राफी करके बयान को पेश किया जाएगा। तो उससे होगा ये कि विक्टिम को फिर दोबारा अदालत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना बयान दाखिल कर सकती है। जो लोग गवाह हैं, विटनेस, अगर उनको धमकियां मिल रही हैं, वो भी एक एप्लीकेशन के जरिए अपने नाम को मख्फी रख सकते हैं। उसके बाद 6वां हक विक्टिम ऑफ रेप को या फिर मुतासिरा लड़की, औरत, बच्ची जो भी हो, उसको ये मिलता है कि उसको मुआवजा दिया जाएगा या कंपनसेशन। जी हाँ, ये तो सच है कि इज्जत के सामने मुआवजा तो कम है,
لیکن دادرسی کے لیے، کنسولیشن کے لیے یہ کلاز رکھی گئی ہے کہ جس کا ریپ ہوا ہے اس کو 2 لاکھ سے 7 لاکھ تک معاوضہ مل سکتا ہے، یعنی کم سے کم منیمم 2 لاکھ یا پھر میکسیمم 7 لاکھ. اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی متاثرہ کو، وکٹم کو ناکافی ہے تو وہ رقم کو بڑھا سکتی ہے. ایک اور بات، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ریپ کرنے کے بعد قانونی داؤ پیچ سے، لوپ ہول سے یا پھر مجہول کیفیت سے بچ جاتے ہیں. ایسی ان کو سزا نہیں ہوتی ہے. ایسی صورت میں بھی معاوضہ بہرحال متاثرہ لڑکی یا عورت کو ملتا ہے. یہ 6 قوانین ایسے ہیں جو عورت کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو بھی ہیں اویئرنیس رکھیں، یہ قانون جانیں. کب ناگہانی صورتحال آ جائے وہ الرٹ رہیں، اپنے آپ کو چوکن نہ رکھیں. میں نے جو چھٹے حقوق کی بات کی، شواہد اور ثبوت کی کمی کی وجہ سے، انیڈیکویٹ پروف کی وجہ سے اگر مجرم چھوٹ بھی جائے تو معاوضہ تو بہر صورت ملے گا. کیونکہ ہم نے یہ نعرہ دے رکھا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن لوگ جو ہے ثبوتوں کو مٹا کر یہ کر رہے ہیں کہ مجرم کو بچاؤ، کیس کو آگے بڑھاؤ. تاریخ پہ تاریخ آتی ہے، پھرتے ہیں، لیکن ریپ کیس میں ایسا نہیں ہوگا. 2 مہینے کے اندر اندر اس کی یکسوئی کر دی جائے گی اور فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا. تو ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو، ان معلومات کو لوگوں میں شیئر کریں، بتائیں. کیونکہ ریپ ہوتا نہیں ہے، ریپ کیا جاتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے گناہ گار. مظلوم تو کچھ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ خدا تک فوری پہنچتی ہے، عرش ہل جاتا ہے اور فی الفور قبول بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کے جو درد اور اذیت سے جو بددعا نکلتی ہے، یقیناً کرنے والے کو نیست و نابود تو کرے گی، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے بھی قانون بنا کر یہ تعویل پیش کی ہے کہ ہم ایسا کرنے سے لوگوں کو روکیں گے اور لوگوں کو عورت کی حفاظت کے لیے مجبور کریں گے. جی ہاں، جس دن عورت یہ سوچے کہ میں محفوظ ہوں تو یقیناً وہ سماج ترقی کرے گا. اسلام نے عورت کو مکمل آزادی اور مکمل تحفظ اور مکمل مقام دیا ہے، تقدس دیا ہے، جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مذہب سے بیزار اور بے راہ روی کا شکار ہوں تو ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں. مذہب سے قربت اختیار کریں، عورت کی عزت کریں، احترام کریں. ناظرین، عورت کی تکلیف، اذیت کو ہم منظوم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تن پر ہوا حملہ، عصمت ہوئی ریزہ ریزہ. تن پر ہوا حملہ، عصمت ہوئی ریزہ ریزہ. دل ہوا عورت کا زخمی، اعضا ہوئے پرزا پرزا. دل و دماغ دونوں پہ ہوا خوف کا لرزہ. دل و دماغ دونوں پہ ہوا خوف کا لرزہ. یاد آئی وہ ہولناک گھڑی تو روح ہوئی فرسا. شعور کی بیداری تو لوگوں میں ضروری ہے، شعور کی بیداری تو لوگوں میں ضروری ہے، مگر سوچ اور عمل میں ابھی بھی کافی دوری ہے. نوجوان اور مرد سدھریں گے تو بدلے گا سماج. جی ہاں ناظرین، نوجوان اور مرد بدلیں گے تو سدھرے گا سماج. ماں، بہن، بیٹیاں پہنیں گی سب عزت کا تاج. ناظرین، اگر کہیں ریپ ہوتا ہے تو عورت کو خفت یا شرمندگی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگاہ رہیں، اویئر رہیں، اور مرد عورت دونوں تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. قانون کا نظم اور عورت کا عزم ضروری ہے. اگر کہیں ریپ ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں عورت، فلاں لڑکی یا فلاں بہن یا بیٹی کا ریپ ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس نے ریپ کیا ہے. یعنی ہائی لائٹ مجرم کو کرنا چاہیے، جو مظلوم ہے اس کو نہیں. ظالم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے. ہماری ایسی پالیسی ہو، ہمارے قول اور عمل میں اگر یکسانیت ہو تو یقیناً وہ دن آئے گا اور ہمارا سماج ایک صحت مند سماج بن کر ساری دنیا میں روشن ہوگا. ان چند باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے تمام لوگوں میں، ہر ایک میں نیک کام کرنے کی توفیق ملے اور مذہب سے قربت ہو اور گناہوں سے دوری ہو. عورت کی عزت کرنے کی توفیق دے. ماں، بہن، بیٹیوں کی سب کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق ملے اور ہم سب کا عزت کر سکیں. کیونکہ جس قوم کی عورت عزت سے اور اکرام کے ساتھ رہتی ہے، اسی سماج سے بڑے بڑے لوگ، دانشور، سائنسدان پیدا ہوتے ہیں. اور ایسی مثالیں ہیں، کیونکہ کئی بڑے لوگوں کو بنانے میں ماں کا ہاتھ ہے، کئی بڑے لوگوں کو بنانے میں بہن کا ہاتھ ہے، کئی لوگوں کو پروان چڑھانے میں بیٹیوں کا ہاتھ ہے. تو پھر ہم کیوں نہ عورتوں کی عزت کریں، اور اگر کہیں ریپ ہوتا ہے تو احتجاج میں ہم بھی آگے رہیں اور یہ کہیں
کہ اس نے ریپ کیا کس کا ہوا یہ اہم نہیں ہے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کی بھی کوشش یہی ہے اور اس نے قانون سخت کر دیے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں جو بھی ہیں وہ نہ ڈریں، ہمت سے کام لیں اور قانون کا ساتھ دیں، تو یقیناً سزا بھی ملے گی، انہیں معاوضہ بھی ملے گا اور ان کو ایک ڈھارس ملے گی اور زندگی گزارنے کا ذریعہ ملے گا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ سب کو ریپ جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، سب بہو بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی، سب کی عزت محفوظ رہے، انسان درندہ صفت بننے کی بجائے ایک نیک بندہ بنے، خدا کا مخلص بندہ بنے۔ تو ناظرین، ان چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ جو باتیں ہیں قانونی داؤ پیچ کی اور قانونی تحفظ کی جو وکٹم آف ریپ کو ہے یا پھر ریپ سے متاثرہ لڑکی یا عورت کی ہے، دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور کتنا تحفظ دیا جا رہا ہے، کتنی ڈگنیٹی اور کتنی سیکورٹی عورت کو دی جا رہی ہے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ساتھ میں آپ سے ایک اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں تحریر کریں کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا، اس میں کوئی تبدیلی، تغیر، چینج یا پریورتن چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا موضوع بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے موضوع پر ہم ضرور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اس مختصر سی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں خوش رکھے، آپ کو خوش رکھے، سب کو خوش رکھے، ساری انسانیت کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔